क्या वाकई इस दुनिया का निज़ाम सिर्फ वही है जो हमें नज़र आता है, या इसके पीछे कुछ ऐसी हस्तियां भी मौजूद हैं जो खामोश रह कर सब कुछ संभाले हुए हैं? क्या गौस, कुतुब, अब्दाल और कलंदर सिर्फ दास्तानें हैं, या ये वो हकीकतें हैं जिन पर ज़मीन का तवाज़ुन कायम है? और अगर ये हस्तियां वाकई मौजूद हैं तो क्या आज भी हमारे दरमियान कहीं वो सांस ले रही हैं? अगर आप इन राजों को समझ लें तो शायद आपकी दुनिया को देखने की नज़र हमेशा के लिए बदल जाए। दास्तान उर्दू में खुशामदीद। आज की इस गहरी और मार्फत भरी वीडियो में हम जानेंगे कि गौस, कुतुब, अब्दाल और कलंदर आखिर कौन हैं, इनके दर्जात में क्या फ़र्क है और रूहानियत के इस पोशीदा निज़ाम में इनका असल किरदार क्या है। ये वो मौजू है जो सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। और याद रखें, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो मुमकिन है आपको वो राज मालूम हो जाए जो आम लोगों से हमेशा छुपा रहता है। तो आइए इस राज भरी दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। रूहानियत की दुनिया में एक ऐसा निज़ाम भी मौजूद है जो आंखों से ओझल है मगर असर में हर शय पर गालिब है। ये वो निज़ाम है जिसे निज़ाम विलायत कहा जाता है। यहाँ आम इंसान और अल्लाह के खास बंदों में फ़र्क वाज़े हो जाता है। आम इंसान दुनिया को ज़ाहिरी आंख से देखता है मगर अल्लाह के खास बंदे हकीकत को दिल की आंख से पहचानते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली और अल्लाह की याद से भरे होते हैं। कुरान करीम में भी इशारा मिलता है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन पर ना कोई खौफ होता है और ना वो गमगीन होते हैं। यही वो हस्तियां हैं जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये हस्तियां इतनी खास हैं तो फिर ये दुनिया में नज़र क्यों नहीं आती? इसकी वजह यह है कि ये निज़ाम ज़ाहिर का नहीं, बातिन का निज़ाम है। ये लोग आम लिबास में आम इंसानों के दरमियान रहते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक एक ऐसे जहान से होता है जहां फैसले दुआ से बदलते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर गौस, कुतुब, अब्दाल और कलंदर जैसे दर्जात कायम हैं। ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं, एक ऐसा रूहानी सिलसिला जो ज़मीन पर अल्लाह की रहमत के नज़ूल का ज़रिया बनता है। और जब इंसान इस निज़ाम को समझना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ वो नहीं जो हम देख रहे हैं, बल्कि इसके पीछे एक खामोश मगर ताकतवर हकीकत भी मौजूद है। आइए इस सफ़र का अगला दरवाज़ा खोलते हैं जहां हम मरकज़े कायनात के राज को समझेंगे। रूहानियत के इस पोशीदा निज़ाम में एक मरकज़ होता है, एक महवर, जिसके गिर्द ये सारा निज़ाम घूमता है। इसी मरकज़ को कुतुब कहा जाता है। जैसे ज़मीन एक महवर के बगैर कायम नहीं रह सकती, वैसे ही रूहानी निज़ाम भी एक कुतुब के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कहा जाता है कि हर ज़माने में सिर्फ एक कुतुब होता है। वो ज़ाहिर में आम इंसान की तरह होता है मगर बातिन में वो इस निज़ाम का सबसे मजबूत सतून होता है। उसकी ज़िंदगी खामोश होती है मगर उसकी दुआ शोर मचा देती है। वो लोगों के दरमियान होता है मगर पहचाना नहीं जाता। वो लोगों के दरमियान होता है मगर पहचाना नहीं जाता। यही वो हस्ती है जिसके दिल का ताल्लुक यही वो हस्ती है जिसके दिल का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से जुड़ा होता है। और जब ज़मीन पर कोई बड़ी आजमाइश आती है, जब हालात हद से बढ़ने लगते हैं, तो इसी निज़ाम में एक और नाम सामने आता है, गौस। गौस यानी फरियाद को पहुंचने वाला, वो जो अल्लाह के हुक्म से बंदों की मदद के लिए खड़ा हो जाता है। बाज़ अहले मार्फत के नज़दीक कुतुब और गौस एक ही हस्ती के मुख्तलिफ पहलू हैं, यानी वही मरकज़ जब मदद के मुकाम पर आता है तो गौस कहलाता है। ये वो मुकाम है जहां इंसान अपनी ज़ात से निकलकर सिर्फ अल्लाह के हुक्म का ताबे बन जाता है। ना अपनी मर्जी कायम रहती है, ना अपनी ख्वाहिश, बस एक खामोश रज़ा और एक मुकम्मल सपुर्दगी। यही वजह है कि कुतुब और गौस को समझना सिर्फ अल्फाज से मुमकिन नहीं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो दिल की आंख से देखना सीख ले। और जब ये मरकज़ कायम हो तो इसके गिर्द एक और निज़ाम भी हरकत में आता है, एक ऐसा हल्का जो इस मरकज़ को सहारा देता है। आइए इस सफ़र में मज़ीद आगे बढ़ें और अब्दाल के बारे में जानें और ज़मीन की बका का राज खोलें।
محترم دوستو، اس روحانی نظام میں جہاں ایک مرکز قائم ہوتا ہے، وہیں اس کے گرد ایک ایسا حلقہ بھی موجود ہوتا ہے جو خاموشی سے اس نظام کو سہارا دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ ابدال یعنی بدلنے والے۔ یہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک جماعت ہوتی ہے۔ اہل معرفت کے مطابق ان کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے اور یہ زمین کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو جائے تو فوراً اس کی جگہ کسی اور کو منتخب کر لیا جاتا ہے، یعنی یہ سلسلہ کبھی رکتا نہیں، ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہ لوگ بظاہر عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کوئی خاص پہچان نہیں، کوئی ظاہری شان و شوکت نہیں، لیکن حقیقت میں یہی وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے زمین پر توازن قائم رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے ان کی دعاؤں سے بارش نازل ہوتی ہے، ان کی موجودگی سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ یہ خاموش رہتے ہیں مگر ان کا اثر بولتا ہے، یہ چھپ کر جیتے ہیں مگر ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہی ابدال ہیں جو اس روحانی نظام کو ایک تسلسل دیتے ہیں، ایک ایسی زنجیر جو کبھی ٹوٹتی نہیں۔ اور جب انسان اس مقام کو سمجھنے لگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف نظر آنے والے اسباب تک محدود نہیں، بلکہ کچھ ایسے وسیلے بھی ہیں جو پردوں کے پیچھے رہ کر اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس سفر میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جو ان سب سے مختلف ہے، ایک ایسی کیفیت جو کسی قاعدے میں قید نہیں ہوتی۔ آئیے اس سفر کا آخری موڑ مڑتے ہیں اور عشق الہی کے بے قید سلطان کی وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس پورے روحانی نظام میں جہاں ترتیب ہے، جہاں درجات ہیں، جہاں ایک مکمل نظم قائم ہے، وہیں ایک ایسا مقام بھی ہے جو کسی ترتیب کا پابند نہیں، کسی درجے میں قید نہیں۔ وہ ہے قلندر۔ قلندر وہ نہیں جو صرف فقیر ہو، بلکہ وہ ہے جو ہر شے سے بے نیاز ہو، نہ اسے دنیا کی پرواہ ہو، نہ نام کی، نہ مقام کی۔ وہ نہ خود کو ظاہر کرتا ہے، نہ پہچانے جانے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس کی حقیقت ہر پردے سے بلند ہوتی ہے۔ قلندر اصولوں کو نہیں توڑتا بلکہ اصولوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ عبادت بھی نہیں کرتا بدلے کے لیے، بلکہ صرف عشق میں جلتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے فقر کہا جاتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو مولائے کائنات امام المتقین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در سے جوڑتا ہے، کیونکہ قلندری رنگ اصل میں اسی در سے پھوٹتا ہے۔ وہ در جہاں طاقت بھی ہے اور عاجزی بھی، جہاں تلوار بھی ہے اور سجدہ بھی۔ قلندر اسی نسبت کا وارث ہوتا ہے۔ وہ بظاہر بکھرا ہوا لگتا ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے مگر اس کے ہر حال میں ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے جب ایک سچا قلندر کسی مقام پر آ جائے تو باقی تمام درجات اپنی جگہ پر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ قلندر کا تعلق نہ صرف نظام سے ہوتا ہے بلکہ صاحب نظام سے ہوتا ہے۔ وہ کسی دائرے میں نہیں آتا بلکہ دائرے اس کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ نہ اسے کسی لقب کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی پہچان کی۔ اس کی پہچان صرف ایک ہوتی ہے، عشق۔ ایسا عشق جو نہ رکے، نہ جھکے، نہ بکے۔ قلندر وہ ہے جو دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے باہر ہوتا ہے، جو خالی ہاتھ ہوتا ہے مگر سب سے زیادہ مالدار ہوتا ہے، جو تنہا ہوتا ہے مگر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس مقام کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت اختیار میں نہیں بلکہ ترک میں ہے، اصل قرب الفاظ میں نہیں بلکہ فنا میں ہے، اور یہی قلندری راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اے اللہ، اگر اس کلام میں کوئی سچائی ہے تو اسے ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے خاص بندوں کی محبت عطا فرما اور ہمیں بھی ان راستوں پر چلنے کی توفیق دے جو تیری رضا تک لے جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو دنیا کی بے ثباتی سے نکال کر اپنی یاد کی روشنی سے بھر دے، ہمیں ظاہر کے دھوکے سے بچا کر باطن کی حقیقتوں سے آشنا فرما۔ اور اگر تیرے ان خاص بندوں میں کہیں کوئی قلندر، کوئی ابدال، کوئی ولی ہماری زندگی کے آس پاس موجود ہے تو اے اللہ ہمیں اس کی پہچان عطا فرما اور اس کی نسبت سے ہمیں بھی اپنی قربت نصیب فرما۔
आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप इस मौजू को मजीद गहराई से समझना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की खसूसी बुक्स में कलंदर इल्मे विलायत, बातिन, मौत के राज और रूहानियत के वो पहलू तफसील से बयान किए गए हैं जो आम किताबों और रिवायती दरसों में कम ही मिलते हैं। ये वो इल्म है जो खास तौर पर आप जैसे तलाश करने वालों के लिए जमा किया गया है। इन ई बुक्स को हासिल करने का तरीका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और पहले कमेंट में भी इसकी मुकम्मल तफसील दे दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मजीद राज आप तक पहुंचते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस आगाज है।